Sa Day 18 sa Senate impeachment trial na himong hostile witness si Lemuel Ortonio, Assistant Secretary o Assistant Chief of Staff sa Office of the Vice President. Nahimong hostile witness si Ortonio sa nagpadayong hearing sa Article 1 nga namasangil sa pagwalda sa Vice Presidente sa confidential funds. Sa pagtapos sa direct examination, gipangutana ni Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia si Ortonio kung si Vice President Duterte ba ang arkitekto sa tanang nahitabo sa Office of the Vice President sama sa paggasto sa gahin sa confidential funds ug sa paagi sa ilang pagtubag sa hearing sa impeachment court. Matod ni Divina Gracia nga ang Vice Presidente adunay kasayuran ug mastermind sa nahitabo sa iyang buhatan. Gani gihulagway sa private prosecutor nga usa ka scam ug napuno sa pagpamakak kung giunsa paggasto ang confidential fund sa buhatan sa Vice Presidente. Apan gisupak kini ni Defense Counsel Christine Ferrer ug miawhag sa impeachment court nga papason gikan sa record sa korte ang pamahayag sa prosekusyon nga giuyunan usab ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero. Sa sayupa nakapangutana si Divina Gracia nga sa tanang mga gipalit nga mga furniture gamit ang confidential fund na pakyas ang Office of the Vice President sa paghatag og resibo ug pagmatuod nga napalit ang maong mga butang.